अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज मेरी टीम ने मुझे बताया कि जी 3-4 खबरें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। एक तो टाइकॉन और प्रॉपर्टी डीलर मलक रियाज साहब और बहरिया टॉन। फिर करप्शन का जिक्र आ रहा है कि जी पाकिस्तान में 2 से 20,000 से 30,000 रुपए की करप्शन हो गई है, यानी बड़े लेवल पे करप्शन हो गई है। हालांकि करप्शन पाकिस्तान के लिए कोई मसला ही नहीं है, करप्शन हो जाती है, कोई मसला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के तो ये कौमी खेल है, एक प्रॉपर्टी और एक करप्शन। क्योंकि जब आप जितने बड़े करप्शन करते हैं आपको उतना बड़ा ओहदा मिलता है। वो तो चलें, एक बात है। दूसरा ये है कि मलक रियाज साहब के ऊपर बात करेंगे, क्या उनका आगे टाइम जो है कैसा रहेगा, क्या फ्यूचर है, उसके ऊपर बात करते हैं। बात करते हैं पीटीआई के जो जलसा हुआ है, क्या यहीं पे रहेगा या आगे भी बढ़ेगा। खान साहब के ऊपर बात करेंगे। 14 अगस्त के चार्ट जब पाकिस्तान का वर्षफल बनाएंगे तो वहीं पे उनके वक्ती चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे और खान साहब के आगे मूवमेंट्स। लेकिन आगे ये बता दूं कि बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है आगे। और जो मैंने आपको बताया ना कि जो 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक ये जो अनप्रेडिक्टेबल टाइम है, ये बड़ा ही खतरनाक। ख्वाजा साहब का इस्तीफे की भी बात है, क्योंकि अचानक हुआ ना, अचानक उनके बंदे को धर लिया गया, अचानक उनका इस्तीफा आ गया। क्योंकि यहाँ पे काम सब अचानक ही होंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब को थोड़ी पता था 28 जुलाई से पहले कि उनका जो राइट हैंड है उसको पकड़ लिया जाएगा और फिर इन्हें इस्तीफा दे के धमकी देनी पड़ेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें, कुछ कह रहे हैं कि रहने दें। अब ये टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग इस सेंस में भी है क्योंकि नौकरी का मसला है। अब जब नौकरी का मसला है तो सस्पेंस आगे बढ़ता जाएगा, हुकूमत के लिए परेशानियां जो है वो बढ़ती। ये तो बड़ा पुराना खेल है, ये वही पुरानी स्टोरी है, वही करप्शन पाकिस्तान के लिए कभी बड़ा इशू रहा ही नहीं। आज के जुपिटर वीनस तो वैसे ही बैठे हैं, तो बात तो पैसों की तो होनी है ना, ढेर सारी पैसों की, स्कैंडल्स की, फीमेल स्कैंडल यानी कि सेक्स स्कैंडल्स की भी बात है, ये तो चलती रहेगी। फिर मार्च सडनली अचानक एकदम ये चीज़ें तो चल रही हैं और चलती रहेंगी। और हमारे यहाँ जॉब एक सबसे बड़ा मसला है, एक वाहिद जॉब एक ऐसा सबसे बड़ा मसला है कि किसी वजीर आजम ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। एक अरसे दराज तक तो पता ही नहीं चला कि वजीर आजम जो है अपना 5 साल क्यों नहीं पूरा कर पाता। उस बाद में पता चला कि जॉब 3 साल की है ना जी। अब वो इनके लिए जॉब की भी कोशिश हो रही है कि जी अगले 3 साल भी मिल जाएं या अपनी 5 साल मिल जाएं। वो प्लान तो हर वहाँ पे 10 साल के भी हैं। वो बहुत दूर की बातें हैं। अब नौकरी तो जहाँ तक मैं देखता हूँ मुझे तो मुश्किल में नजर आती है, नौकरी नहीं मिलती मुझे तो। मैं तो साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि नौकरी जो है, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक है ना, बहुत से लोग परेशान हो गए नौकरी को लेकर। रेट्रोगेट हो गया, काफ़ी लोग परेशान हो गए क्योंकि रेट्रोगेट हुआ तो पिछले घर को देख रहा है, तो केतु को भी उसकी पड़ रही है, तो केतु तो ख़त्म करता ना, ब्रेक करता। तो नौकरी का जो मसला है, उस नौकरी की वजह से काफ़ी लोगों को मसला खड़ा होगा आगे। बहुत से लोगों को मसला वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत से लोग जो हैं प्रॉब्लम्स में आएंगे। ये चीज़ तो कंफर्म है और ये चीज़ हो भी रही है, क्योंकि मंगल और मार्स और शनि का या सैटर्न का अब डिग्री वाइज कंजक्शन जो है वो 9 अगस्त तक हो जाएगा। और फिर गुरु का जो है 11 तक रहेगा, 4 दिन तक बुरा। अब 2 दिन उसके रह गए, 4 दिन उसके रह गए। फिर वीनस एंट्री करेगा जुपिटर, जैसे मैंने कल बताया था कि जुपिटर के नक्षत्र पे, जुपिटर भी अपने नक्षत्र पे जो है वो करेगा, क्योंकि जमनाई में जुपिटर के जितने भी एयर एलिमेंट हैं, जमनाई में भी, क्योंकि जमनाई एयर एलिमेंट है, लिब्रा एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस एयर एलिमेंट है, तो यह जुपिटर के जो है नक्षत्र जो हैं वो आते हैं। तो बात ये है कि मलक रियाज साहब इस वक्त काफ़ी शदीद प्रॉब्लम है। मलक रियाज साहब का चार्ट तो मेरे पास नहीं है, वक्ती चार्ट से जो हम देख रहे हैं, और उसी से देखेंगे, नाम से भी देख लेंगे उनको। मलिक रियाज सबसे मशहूर हैं, टाइकॉन प्रॉपर्टी डीलर हैं हमारे यहाँ। लिब्रा लगन है, सैटर्न अब छठे घर में आ गया है, जुपिटर देख रहा डिवाइन हेल्प से,
ان کی ساری انویسٹمنٹ اب دبئی میں ہو گئی ہے. پاکستان میں تو اب انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, یہ بھی ایک بہت بڑا جھٹکا رہا ہے. تو اب یہ جوپیٹر 9th ہاؤس سے دیکھ رہا ہے, سیٹرن چھٹے گھر میں بیٹھا ہے, راہو کیتو 11th میں بیٹھے ہیں اور 5th میں بیٹھے ہیں. تو ریاض ملک صاحب کے لیے کوئی بڑی پریشانی ان دا فیوچر مجھے نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشانی ان کے لیے میکسیمم جو ہے 2025-26 تک ہے, اور وہ بھی شروع کے پہلے 3 مہینے تک. اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, بالکل اسی طرح ان کا وہی کام ہوگا, کوئی زیادہ پریشانی ان کی نہیں ہوگی. اور بحریے کا بھی دیکھیں تو ٹورس بنتا ہے, تو ٹورس کے لیے جو اپنا سیکٹر 11th ہاؤس میں از ویری گڈ, جوپیٹر 2nd ہاؤس میں از ویری گڈ. اب پیسوں کی پابندیاں لگ رہی ہیں, وقتی پابندیاں ہیں, یہ ساری یہ سب ختم ہو جائیں گی. بحریے کے لیے بھی زیادہ کوئی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے. ابھی یہ تھوڑا اسٹرگل میں ہے, ٹائم تھوڑا سا ہی ہے, کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے, کوئی زیادہ بڑا تو نہیں ہے. تو اب ان کا بھڈا کہتے ہیں بہت بڑے لوگوں سے ہے, جتنے مرضی بڑے لوگ ہوں, ہمیں تو پلانٹری کنڈیشن کو دیکھنا ہے. جو پلانٹری کنڈیشن بتا رہی ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ خاص بڑی پریشانی جو ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے 2017 یا 16 میں کہا تھا کہ پراپرٹی ڈیلرز کو جو ہے نا بہت بڑی پرابلم آئے گی. تو یہ ملک ریاض صاحب بھی تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ فیس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے. تو آگے مجھے کوئی زیادہ بڑی پریشانی ان کو نظر نہیں آتی, اور آنے والے وقتوں میں جو ٹائم ہے ان کو فل فیور جو ہے وہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے. اور چیزیں اسی طرح کو یہاں پہ کوئی ایک اسپیل خراب ہو گیا ہے, وہ اسپیل ٹھیک ہو جائے گا, اس میں کوئی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے. سیٹرن جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایکویریس میں ہے, پائسس میں ہے, ریٹروگریڈ ہے, مارس سیٹرن کے ساتھ, تو بڑا انپریڈکٹیبل ہے. محل نومبر میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی جاب جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب وہ اس کے لیے بڑی ایفرٹس ہوگی حکومت کے لیے بھی, کیونکہ حکومت نے تو اب سر نے تو اب جانا ہے 17 اگست کے بعد کیتو کے پاس سے, پھر گرین بھی لگنے ہیں, پھر مارس نے بھی لبرا میں آ جانا ہے. جب مارس لبرا میں آئے گا تو شڈاشٹک بن جائے گا, پھر مارس اسکارپیو میں جائے گا تو وہ بن جائے گا اپنا 9th ہاؤس سے ٹرائنگ ہو جائے گی, پھر سیکٹیریس میں جائے گا تو اسکوئر پھر وہی شروع ہو جائے گا. مارس 4تھی نظر سے دیکھے گا, وہ 10ویں نظر سے دیکھے گا. سیٹرن کرم کارک ہے, اور جتنے بھی کیریئر کا مالک ہوتا ہے, جاب کا مالک ہوتا ہے, جتنے بھی ہم کرم کرتے ہیں اس کا کارک بھی سیٹرن کو مانا جاتا ہے. ڈیلے فیکٹرز کو بھی سیٹرن سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. جتنے بھی زندگی میں ڈیلے ہوتے ہیں, فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں سیٹرن اس کا کارک مانا جاتا ہے. دکھ اور تکلیف کا کارک بھی یہ مانا جاتا ہے, اور لا میں اس چیز کا کارک ہے جو پنش کرتا ہے. اب ہمارے ہاں تو وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو بس جہاں سے آتے ہیں, لیکن یہ بھی زیادہ عرصے چلے گا نہیں. میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کا جو 5 تاریخ کو ہوا وہ ویسے جیسے بتایا تھا ویسے ہوگا, لیکن تھرل بڑھے گا آگے. خان صاحب کے چارٹ کی بات کریں تو خان صاحب جو میرے پاس ہے لبرا لگن ہے, لبرا لگن کے جوپیٹر جو ہے وہ 6ٹھے گھر کا مالک ہے اور 3رے گھر کا مالک ہے. تو لبرا لگن میں جوپیٹر 6ٹھے گھر کا اور 3رے گھر کا مالک 2 برے گھروں کا مالک مانا جاتا ہے. 6ٹھا گھر جو ہے روگ ہے, رنگ ہے, بیماری ہے, پریشانی کا گھر ہے. بیٹھا وہ ایریس میں ہے پر ریٹروگیڈ ہو کے بیٹھا ہے. ریٹروگیڈ کی ایک الگ سٹوری ہے, وہ تو خیر میں اس پہ بات نہیں کروں گا آپ سے. ایریس لگن میں بیٹھا ہوا ہے, تو ایریس کو اگر ہم لگن پر آئیں کیونکہ جوپیٹر کی دشا چل رہی ہے, تو وہ جب جوپیٹر جو ہے لگن سے دیکھیں تو لگن کا مالک جو مارس ہے وہ اپنے سے 9th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی لگن کا مالک تو بہت اسٹرانگ بیٹھا ہوا ان کا. تو یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی جیل کاٹ لینا, اس طرح کا سب کچھ برداشت کر لینا, اس طرح کا سب کچھ کرنا, وہ اسی طرح ہوتا ہے جب لگن کا مالک بہت ہی اسٹرانگ بیٹھا ہوگا. وہ دیکھیں مارس وہ اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے. پھر 9th ہاؤس ویسے ہی ڈیوائن ہیلپ کا گھر ہوتا ہے, ڈیوائن ہیلپ بھی انہیں مل رہی ہے, ٹوٹے نہیں. یہاں پہ بہت کوشش کی ان کی, تو محل پاکستان کی تو ہسٹری میں ایسا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کچھ چاہا اور وہ ہوا نہ ہو, ایسا تو پاسبل ہی نہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو غداری کا ٹھپا لگے تو کون سا ڈپارٹمنٹ جو دیتا ہے, وہ کون سا محکمہ جو دیتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے ایسے لوگوں کو غدار کر دیے گا جو ہسٹری پڑھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو اب وہ جوپیٹر کی دشا ہے,
जुपिटर इस दिशा से जो है लगन में बैठा हुआ है, वो लगन में बैठा हुआ है, 9th का भी मालिक है और वो 12th का भी मालिक है। 12th जो है आपको पता है जेल से है, हॉस्पिटल से है, इन्वेस्टमेंट से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन से है, ये हमारी जो अपना जितनी भी फॉरेन पॉलिसी उससे होता है। अब यहाँ वीनस की उनकी अंतरा चल रही है, वीनस 7th हाउस में बैठा हुआ है, वीनस के साथ देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, मून भी देख रहा है। मून जो हिसाब से बनता है ये कह लें कि 9th का लॉर्ड बनता है और वो बनता है 12th का लॉर्ड, और मून देख रहा है 4th हाउस। तो अपने ही लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, सब कुछ की वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर खान साहब के ही कह लें कि क्योंकि वो भी एक लीडर ही है ना, जब आप लीडर को देखते हैं या किसी बड़े आदमी को देखते हो सन से देखा जाता है, तो जैसे सन क्रॉस करेगा केतु को, ल्यू में आएगा, तो वहां से खान साहब के लिए रास्ते बनना काफ़ी आसान जो है वो होते चलेंगे। वो हर मैं जब खान साहब का चार्ट पढ़ूंगा डिटेल के साथ, वक्ती चार्ट भी और उनका चार्ट भी, तो डिटेल से ये मैं आपको दूंगा। 16 अगस्त के बाद जब सन आगे निकलेगा तो खान साहब के लिए भी जो है काफ़ी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, कुछ होगा मेरिकली। ये है ना कि आवाम को निकली और आवाम ने गाला गाला कर दिया और पीटीआई ने गाला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो जो मैंने टाइटल दिया वही है, टाइटल वही रहेगा, टाइटल नहीं बदलेगा। हाँ, कसूर आपका भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती हैं, एकदम तो नहीं पैदा होती, क्योंकि चीज़ें एक अरसे से देखा जाए तो 80s के बाद से बहुत प्रॉब्लम हमने 80s में ऐसा बीज बोया, क्योंकि माजी और हिस्ट्री बड़ा कुछ बताती है। हिस्ट्री जो है हमारी वो ये बताती है कि 4 हमारे मार्शल, ये चौथे अपना मार्शल जो लोग लगे, अयूब साहब बेड़ागर्क मुल्क का, यहिया सवा सत्यानाश, मुल्क के 2 रोटे हो गए, फिर ज़िया साहब और उससे ज़्यादा सवा सत्यानाश, मुशर्रफ साहब। तो हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है वो तो ऐसे ही है, इनसे मुल्क कभी नहीं चला, चलाने की वो पूरी कोशिश करते हैं, चलता पर इनसे है। और पॉलिटिशियन भी हमारे ऐसे थे, वो किसी में स्किल ही नहीं थी, किसी में इतना टैलेंट ही नहीं था कि जो कुछ कर लें। वो सब कुर्सी उसी के लिए, भुट्टो साहब भी है, वो कुर्सी के चक्करों में अपनी कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी में मिल गया, मुल्क के 2 रोटे, वो भी उसी चीज़ में शामिल थे। वैसे हम बड़ा इनकलाबी उनको कहते हैं, ये कहते वो थे, ये थे। मुल्क के टोटे तो उन्हीं के दौर में हुए ना, अगर मुल्क से कोई सिंसियर होता तो ये पॉसिबिलिटी तो थी नहीं। सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। और मलक रियाज साहब को मैं बता चुका हूँ, ख्वाजा आसिफ, अभी तो बहुत से स्कैंडल बाहर आना हुकूमत के लिए, काफ़ी परेशानी जो है। अभी तो जो वक्त करीब होता जाएगा, क्योंकि वक्त थोड़ा है, क्योंकि बड़े बजट की बड़ी मूवी है, कहानी वही है, तेरी 2 टके की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए, कहानी वही है। कहानी में कोई ज़रा सा भी रद्दो बदल नहीं है। कास्ट बड़ी है, बड़े इन्वेस्टमेंट की फिल्म है, और हालात काफ़ी चेंज होने जा रहे हैं। सडनली अचानक एकदम होगा, प्लान के साथ नहीं होगा। पीटीआई में और अवाम में कुछ एकदम जो उबाला आएगा वो भी अचानक आएगा, एकदम नहीं आएगा। 9 तारीख सेम डेरी वाइज कंजक्शन है, 9, बल्कि आप आज से ही कर लें कि आज 7 से लेकर अगले 14 तारीख तक, ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल टाइम है। सडनली बहुत कुछ हो सकता है, एकदम अर्थक्वेक आ जाना, सुनामी आ जाना, दहशतगर्दी बढ़ जाना, किसी बड़े हादसे का हो जाना, किसी बड़ी पर्सनैलिटी को कुछ हो जाना। ये इस तरह के हालात और प्रेडिक्शन जो है, ये हालात चल रहे हैं इस वक्त। तो पीटीआई ने जो करना था कि वो जो भी शो किया उन्होंने फॉरेंस को दिखाना था, उसमें वो कामयाब रहे। हुकूमत करे कि वो कुछ बात भी उनकी ठीक है नहीं निकले। तो ये चीज़ें अब आगे जो है वो मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें पंजाब की हुकूमत के लिए भी थोड़ा टेंशन आ रही है, तीनों सूबों के लिए, सूबों की हुकूमतों के लिए भी आगे बड़ी परेशानी जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे पंजाब की हुकूमत के लिए भी मरकरी कम्बस्ट भी है, रेट्रोगेट भी है, मार्च सेप्टेम्बर का उधर ही हो रहा है। तो चीज़ें बड़ी अचानक, आपको बड़ा स्मूथली लग रहा है कि यहाँ बड़ा स्मूथली जा रहा है और बहुत ताकतवर, अचानक परेशानी खड़ी होगी
اور وہ چیزیں لے گی. اچانک کا کارک جو ہے جب مارس سیٹرن جو اپوزیشن میں آئیں گے, اسکوئر میں آئیں گے, یوتی میں آئے, یوتی یعنی کنجیکشن میں آئے, ان دونوں کے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے قران ہو رہے, قریب ہوں ایک دوسرے کے, تو اس کو انپریڈکٹیبل یہ ٹائم کہتے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی اور ملک ریاست کے لیے کوئی زیادہ بڑی پریشانی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے, بحریہ بھی نارملائز ہو جائے گی. یہ آنے والا وقت آپ کو فروری مارچ سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا, چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہاں پر اسکرپٹ وہی, فلم بڑے لیول کی, بہت بڑے بجٹ کی. کرپشن تو پاکستان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. کرپشن جب مسئلہ ہے جب آپ پکڑے جائیں, پھر آپ گنہگار ہیں, اور آپ پھر آپ کا ایمان بھی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جاتا جانا چاہیے. وہ خوف خدا وہ نکل جائے تو پھر کرپشن میں آپ ماسٹر ہیں, پھر آپ نے ماسٹر کر لی ہے کرپشن میں, پھر تو آپ کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. تو لیکن یہ تو ہے ہماری سوچ. پلانیٹری کنڈیشن آگے بہت ڈفرینٹ ہے, کیونکہ پائسس میں ہی نیپچون بیٹھا ہوا جو فلک کا 12واں گھر, اور جب یہ ایریس میں جائیں گے تو وہ سٹارٹ ہوگا, یعنی کہ لیکن کہ نئی دنیا کا سٹارٹ ہوگا. جب سیٹرن اور نیپچون بھی تو چل جائیں گے تو ایک نئی دنیا آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اس سیٹ اپ کا, اس سینیریو کا, اس جو سیٹ اپ چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی, یہ اس کا آخری ایپیسوڈ چل رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہاں پر وہی مسئلہ سیٹرن کا, اور کیونکہ یہاں چیزیں جو ہے وہ پرابلمیٹک ہیں اور پرابلمیٹک ہوتی جا رہی ہیں, پر ہوگی اچانک. وہ پبلک کے لیے بھی ہے اور بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے. چاہے ہمارے یہاں پر پولیٹیشنس ہیں, طاقتور حلقے ہیں, سکون ادھر بھی نہیں ہے, ٹینشن اس کی لگی ہوئی ہے. اب 27 ترمیم کی بھی سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ چینج آف صدر بھی ہو رہے ہیں. اب یہ تو سان جب آئے گا تو پتہ چلے گا, لیکن یہاں پر کچھ عجیب و غریب اچانک ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بہت سی ہم سن رہے ہیں کہ جب صدر صاحب چینج ہو جائیں گے, یہ تو پلاننگ ہوگی نا. پتہ چل گیا کہ جی آپ کو یہ صدر صاحب چینج ہو رہے ہیں, وہ ایسا نہیں ہوگا. یہ تو پھر پتہ چل گیا کہ جی صدر صاحب کو اپنا اتریں گے تو اپنا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب صدر لگ جائیں گے, تو پھر ایک لمبا, یہ تو پلاننگ ہوگی نا. پتہ چل رہا ہے اس نے اچانک کروانا ہے, کچھ کروانا ہے. اب کس کے ساتھ کروائے گا یہ ہم اگلی کوشش کریں گے, دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.